अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फ़ौज़िया कुलसूम राना और आज का व्लॉग। आज हम बात करेंगे वही अपडेट इन अ सेंस के जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, पाकिस्तान की बेइंतहा एफ़र्ट्स हैं पीस डील के हवाले से, और जिस तरह से ये बाज़गश्त है कि सेकंड जो दौर है वो होने जा रहा है। बहुत सारे लोग प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि क्या वो जिनेवा में होगा, ओमान में होगा या पाकिस्तान में होगा। तो सदर ट्रंप ने भी अभी थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू की है, उन्होंने भी कहा है कि प्रेफरेंस पाकिस्तान होगी, और उसकी वजह ये है कि जो CDF हैं, सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो, इससे पहले भी वो दोहरा चुके हैं कि वो उनके फेवरेट हैं सदर ट्रंप के। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, ईरान जंग, वो जंग जिसने पूरे ना सिर्फ मिडल ईस्ट को मुतासिर किया, बल्कि दुनिया एक आलमी जंग के दहाने पर थी। सबकी इकॉनमी, सबकी तवानाई के, अगर हम बात करें आमदोरफ्त तेल की, वो सब मुतासिर हो रही थी। कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इस जंग से मुतासिर नहीं हो रहा था। ये और बात है कि कुछ ममालिक जो हैं वो बराह रास्त मुतासिर हो रहे थे, जिसमें ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ के ममालिक थे, जिनमें जहाँ पर अमेरिका की बेसिस थी उनको निशाना बनाया गया। और अदर कंट्रीज़ अबनाए हुर्मत से जो तेल की आमदोरफ्त है, नकलो हमल है, वो शदीद मुतासिर थी। अब ये जो बात हुई है, जिस तरह से सदर ट्रंप ने भी कह दिया कि पाकिस्तान जाने के लिए ज़्यादा माइल हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से सिक्योरिटी और जो होस्ट किया है इस सारी मीडिएशन को, उसमें नो डाउट काबिल सताइश बात यह है कि पाकिस्तान का एक अमन का जो अलंबरदार होने का, चाहे वो अंदरूनी मामलात हों, इंसदाद दहशत गर्दी हो, पूरी दुनिया में ग्लोबल पीस हो, या फिर एक आलमी जंग को रुकवाने के हवाले से पाकिस्तान की एफर्ट्स हों, तो वो बराह रास्त नज़र आई हैं। जिस तरह से CDF के रोल को अभी भी सदर ट्रंप ने सराहा है। और जो ट्राईलैटरल मीटिंग हुई थी ईरान की, अमेरिका की, उसमें भी CDF जो हैं ट्राईलैटरल, इसीलिए जो सैफ अफ्रीकी कहा जा रहा है उसको, कि 3 फ्री कैन शामिल थे, तो उसमें भी CDF जो हैं उस मुलाकात में शामिल थे, जिसमें मैक्सिमम जो निगोसिएशंस हैं वो हुई हैं। जो भी 10 पॉइंट और 15 पॉइंट्स थे, उस पर जो डिटेल में डिस्कशन हुई है। अब ये जो बात है कि जो यूरेनियम की अफजुदगी है, वो कितने % जो है ईरान को अलाउ हो सकती है, और कितने जो कह लें कि न्यूक्लियर जो अपने कह लें कि जो प्रोग्राम है उसको 20 साल के लिए ईरान मुअत्तल करता है, या जो ईरान कह रहा है, जो उसके सोर्सेज से ये हो रहा है कि अंदर जो डिस्कशन हुई है वो 5 से 8 साल की बात हो रही है। तो अब देखना ये है कि क्या क्या % तय होती है, क्या जो ये स्टॉक्स हैं वो किसी और मुल्क में चले जाते हैं, जिसमें रशिया का भी नाम है, चीन का भी नाम है, पाकिस्तान का भी नाम है, तो होता क्या है, ये सारा कुछ नज़र आएगा उस पीस ट्रीटी में। और उम्मीद की जा रही है कि अभी मे भी ज़राए के मुताबिक मार्को रूबियो पाकिस्तान आ सकते हैं, या फिर आज हमने सारा दिन कुछ खबरें जो हैं वो ज़ेरे गर्दिश देखी कि सदर ट्रंप खुद इस डील को साइन कर सकते हैं। तो अब देखना ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या सदर ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, क्या जो ईरान के सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, क्या वो भी इस्लामाबाद आएंगे। और ये जो पूरी दुनिया की नज़रें भी इस पीस डील पर हैं, और सब चाहते भी हैं, क्योंकि एक और बड़ा तनाज़ा था जो कि लेबनान में ज़मीनी पेशकदमी इसराइल ने कर रखी थी, उस हवाले से भी अमेरिका में अहम तरीन जो निगोसिएशंस हैं, जो डायलॉग है वो जारी है, और उससे भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ फ्रूटफुल नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। अब ये जो दोनों तनाज़ात हैं, ये मिडल ईस्ट का जो फ्यूचर है उसको तय करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से, क्योंकि अमेरिका को अब डिसाइड करना होगा कि क्या उसने किसी और की जंग लड़ते रहना है, या फिर इसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझना है और फौरी तौर पर इस जंग से एग्ज़िट ले लेना है। क्योंकि अगर अमेरिका इस जंग से एग्ज़िट नहीं लेता है, कुछ 6 माह के बाद इसराइल में भी इलेक्शंस हैं, फिर ईरान को हम देखते हैं। अगर ओवरऑल अगर हम बात की जाए, तो ईरान को हर कोई फातिहीन इस सेंस में भी कह रहा है कि वो डरा नहीं, वो झुका नहीं, वो डटा रहा, और उसने अपनी कौम का, जो कहते हैं ना कि कोई इखलाकी तौर पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं की। अभी भी सब लोग इस बात पे बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे एनालिस्ट ओवर एक्साइटेड भी हो रहे थे कि शायद ये जो पहले दौर हुआ है, पाकिस्तान ने इतनी बेपनाह एफर्ट्स की हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। और कुछ लोगों ने तो इसके लिए फेलियर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। तो आप देखें कि JD वैंस जो है वो अपनी टॉक में फेलियर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो ईरान की तरफ से ट्वीट्स होती हैं वो इसको ऑन गोइंग कहते हैं, अमेरिका भी इसको ऑन गोइंग कहता है, और इवन कि JD वैंस ये तक कहते हैं कि बहुत सारी मुस्बत जो पेशरफ्त है वो हुई है। तो इसी से क्या असर आई
یہ کی جا رہی تھی کہ کیا اگلا فیز ہوگا نہیں ہوگا، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے ابھی نیو یارک پوسٹ سے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے اس رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ پیش رفت جو ہے آئندہ 2 دنوں میں ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ 2 دنوں میں یہ جو ٹاکس ہیں کیا جمعے یا ہفتے کو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے وہ ترکیہ، قطر اور سعودی عربیہ کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے فوری بعد سے یہ جو سیکنڈ فیز ہے ٹاکس کا یہ ریزیوم ہوگا، اور امید کی جائے گی، کیونکہ یہ جو مڈل ایسٹ کا یہ جو تنازع ہے، تقریباً 40 سال سے زائد عرصہ ایران نے پابندیاں جھیلی ہیں، پھر 47 سال کے بعد سے اتنی ہائی لیول کی جو میٹنگ ہے، یہ جو ٹاکس ہیں وہ ہوئی ہیں، اور اس میں بلا شبہ پاکستان کا اہم ترین رول ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا چاہے انسداد دہشت گردی کی بات کریں یا پھر مڈل ایسٹ میں ہم اس کی بات کریں، پیس کو کہہ لیں مینٹین کرنے کے حوالے سے جو پاکستان کا رول ہے، ویسے بھی صدر ٹرمپ جو ہے وہ کریڈٹ لیتے تھے کہ میں جو ہوں میں نے اتنی جنگیں رکوائی ہیں، تو میرے خیال میں جو عالمی جنگ پاکستان نے رکوائی ہے، جس طرح سے پاکستان نے نوبیل کے لیے جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو نومینیٹ کیا تھا، تو کیا صدر ٹرمپ بھی اب اپنے فیورٹ فیلڈ مارشل کو نوبیل کے لیے کیا نومینیٹ کریں گے کہ ان کو یہ نوبیل پرائز ملنا چاہیے جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے، نو ڈاؤٹ۔ تو اب یہ جو ساری چیز ہے، اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے امید یہی کی جا رہی ہے کہ گلف میں جو صورتحال ہے، جو اوور آل ایک نیو ورلڈ آرڈر جس میں رشیا، چائنا، امریکہ، پاکستان یہ اہم ترین کھلاڑی ہوں گے، اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا آبنائے ہورمز کا جو کنٹرول ہے وہ اس طرح نیچرلی جس طرح پہلے سے تھا وہ ایران کے پاس رہے گا، یا پھر اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ چینج ہوں گے، کیا پاکستان کی فورسز کو بھی اس میں کوئی اہم رول جو ہے وہ مل سکتا ہے، اور اس پیس ڈیل میں کیا کیا اہم نکات جو ہیں جس پر ایگریمنٹس ہو جائیں گے، اور عوام جو ایران کی ہے وہاں پر جو اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے، جو اسرائیل میں تباہی ہوئی ہے، ان دونوں کے لیے اپنی لوگوں کی بحالی کے لیے جو ایفرٹس ہیں وہ بھی ظاہرہ دگنی تگنی ان کو کرنی پڑے گی، اور جو آبنائے ہرمز پر ٹیکس لگے گا کیا وہ ایران کی تعمیر و ترقی پر لگے گا، کیونکہ ایران کی جو پابندیاں ہیں یہی بات ہو رہی ہے کہ اس پیس ٹریٹی کے بعد سے مرحلہ وار جو ہے وہ ایران سے پابندیاں اٹھائی جائیں گی، اور میرے خیال میں اس سے نہ صرف یہ کہ جو جنوبی ایشیا ہے بلکہ مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک کے لیے بھی ٹریڈ اپرچونٹیز بھی ہوں گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ پیس ڈیل جلد ہو، اور جس سے دنیا میں ایک جو مہنگائی کی لہر ہے وہ بھی کنٹرول ہوگی، اور تیل کی آمد و رفت کی وجہ سے جو انرجی کا کرائسس ہے، چاہے وہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے یا پھر پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد سے ایک جو لہر آئی ہوئی ہے اس کی روک تھام کی بات کی جائے، اور پوری دنیا کو اس لہر نے لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان یہ جو ایفرٹس کر رہا ہے یہ فردر فروٹفل ہوں گی، اور پاکستان اس سے بہتر سیکیورٹی کے انتظامات کرے گا، اور یہ پیس ڈیل جو ہے وہ جلد فائنل ہوگی۔ فردر اپڈیٹس کے لیے فالو کرتے رہیے مائنس نیوز کو۔